night and day. It rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be Today guys is June 20. So every year nag-e-effort talaga ako na mag-decorate dito ng kanyang gusto na theme sa kanyang birthday. So for tonight gagawa ako ng Kurumi theme na decoration. Ayan, so ako lang dito mag-isa guys kasi si Daddy nandun pa siya sa office, may ginagawa pa siya. So tamang-tama kung dating niya, tapos na rin ako, sabay na kayo matulog, o diba? So, ayan, start na ako guys, para ma-surprise siya bukas, ang ating birthday girl. Ayan, so, this is for you, Ate Peach namin. So, ayan guys, mag-start na ako. So, as usual, dito natin i-design, i-decorate yung Kurumi theme. Ayan. So, magagawa ako ng balloons muna.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Nok Nok. Lo, sisi, oh, naman ni siya. Uy, gusto mo ni. Kiss, kiss, kiss. Kiss ate, si happy birthday ate. Happy birthday. Hey, kiss ate. To you. Daddy. Hey. Wala cake. Ito sa red. Uy, darali sa inyo. Happy birthday. Na. Dayo ka na mata ma. Happy birthday. Uy, ikaw na may birthday doon? Happy birthday to you. Ano? Happy birthday to you. Happy birthday, ate. Happy birthday. Happy birthday, ate. No. What's wrong? Wala, magkurumi ko na tanak. Photoshoot tas gawas. So, good morning guys. Ayan, grabe. Ang aga nyo lang gumising guys. Wala pang 6 a.m. Gumising na to. Ay, ito. Ayan, gumising na ang baby to. Kulob man niya. Tsaka ang ate na Zizi. Gumising na yan. Grabe, ang aga gumising. What are you doing? Red. Ate, look here. Look here, Ate. Ate, Ate. look here. Dada. Ay, what happened? Excited ka? Ha? Tatawa mo si Dada. So guys, nag-photoshoot na ako ngayon. Ayan, nag-photoshoot ako. So yan yung final look. Ayan, so tingnan na kayo dyan. Tingnan ko muna yung patina. So si Red guys natutulog. Si Mama nagluluto ng food. So aalis pa ako guys. Bili pa ako ng yung mga giveaways na mga candies ba kasi nakalimutan ko talagang bumili. So anuhin ko sila paano ito? Hahabulin ko siya ba? May oras pa naman. So, ayan si ate. So, ayan. Barang. So, ito yung final, final outfit niya. Ayan. Kuromi. Happy birthday, Nak! Lunchtime ngayon, guys. So, nandito yung mga sister ko. Nandito sila lahat. Ayan. So, ang cute na decoration, guys. So, 12 na ngayon, almost 1 na. So, kakain pa kami ng lunch. Sabay kami kakain ng lunch lahat. So, guys, time to open gifts. Di pa kami kumakain. Di pa kami kumakain. So, mag-open muna si Paige ng gifts. Ayan. So, dito yan. Ito na si Sister Rat. Si Brother Long. So, sige. Okay, first gift from Tito Ninong Dwayne. Charis. Candy later. Okay. Nina. Wow! What's na siya? Program. Alam. Wow. So, what can you say? What can you say? Sino, uy? Ay, thank you, Tito Dwayne, Ninong Dwayne. Okay, ikaw, Ate May. Next. That's my gift. Okay. Huwag pa kailabot. Zé, pa kailabot. No. Sing. Nagdali ka sunga ko nga makadiha, uy. Say no. Ali ka sunga ba? Say no. Ali ka sunga. No. Ika-birthday na kayo mag-open. Kay Louie. Nag-picture ba si ate siyang mga gifts? I-open na to kasi yung karoon. Ayun, dayo siya open ng gifts sa ka-birthday niya. Kira na. July 5 pa. Kapit naman, 2 weeks naman. You kiss it. Kisiyan na lang na kayo. Nakumot naman sa... Wow! Wala. Hala ka, nice. Uy, kurumi. Pakita. Pakita na yun sa camera. Hala ka, nice. Kurumi. Hotdog. Ano na siya pang kuwan.
Nak, inyong birthday lang ha. Alam, kuha na yan ha. Hala! Sige, i-open na ni, ano, gift to ni Zane, guys, sa birthday niya, pero i-open niya ngayon kasi excited siya. Go. Open, ge. You broke it, go. Go. Gisi ya. Yay! What's that? Uy. Sige, go. Get it na. You can get it. Dali. That's Zane. Wow! Look. That. Wow, Melody! Wow! Wow! Oy, buta na sa house. Sa house? Sa room. Para di mahugaw. Ate, open pa yung duha ka gifts. Dali! Uy, tata! Tata girly! Dali sa... Ibutang sa nak, ibutang sa ni sa ano nak be. Ibutang sa ano. Ibutang sa ni sa room gang itsa dito ka. Sige na. Ikan sa mga gift. Isibog diri. Nakita hanger. Sige go. From Mama Lagi open. Ipakit. Kay help Tito Dwayne. Nak, api. Api. La. Nak, ayo pag... Nak, si ate mag-open. Kaya haman ang gift. Wow, dress! Wala ka pink na pink. Noy, kunoys. Kunoys, so no. Uy, baby. Go naman eh. It's my turn. Let's birthday na buhay na. No, you don't have. No, on your birthday na, nak. Hala. Go. Go. Mama. Scholar. Lovely. Yan, Lula? Next gift. Nana, ma, dali. Wala, lagi din ako rin. Excuse me. Kay Nana. From Nana. Wow. Kana gift. Uy. Oh, help. Ito drain. Yaw. Wala ka di kasali. Bod! Dali mo lihata sa bodbe para sa vlog. Hindi magpaano. Wow, what's La? that? La, what's that? Wow, Rubik's Cube. Okay, what man? Kasi zizi na. Ate got it. Okay. Zenster on your birthday. Ayaw na. Kaya na. Share, Labi, share. Okay, what can you say? Is that You the say candy, thank you Mommy? everyone for the Is gift. that candy? Sige, go. Thank you everyone for the gift. Okay, welcome. Is that candy? Yes, Nak. You have yours, but it's on your birthday. Okay, you can open it on your birthday, okay? Hey, I want Okay. to eat it. Dito ka sila ka pa. Dito ka, view. Sige, lingkod. Lingkod, ate. Lingkod, sana pa ihata si Tito Brent. Okay, so Tito Brent and Tata Girly, go. Happy birthday. Oh. Gano'n Go. ko roaming eh. Go kayo. Hala, open. First time guys, na marami siyang gift sa kanyang birthday. At first time din na marami siyang bisita na mga tata, mga tito Dwayne, mga titos, anak. So open it, Nak. Open it. It's a candy princess. Ay, kalisod. Is that Kalisod the mo. candy princess? Yes. How to put the candy? You have yours, love bot. You will open it on your How to put the birthday. candy fridge? You will open it on your birthday. Go. Ay, na lang, B. Open na lang. Go. Ay. Scotch tape ni. Okay, go. Wow, what's that kahaoy? Grabe, puro man kurumi. Wow, perfume! Ala, ka-cutie. Open. Wow, melody kuan. Melody perfume, look, cute be. Wow! Ay, pakita. Wow, ka-nice. Guys, ang ganda guys. Ang cute naman. Kurumi na perfume guys. Oh, para sa kids. This one. Okay, let's try it. Nakahumot. Na, ang bango niya guys, promise. Me.
Oo. No, it's mine. Kawawa naman tong isa eh. Sige, go. Ito guys, bigay ni Dwayne, Tito Dwayne nila. Go. Oh, nice. Uy. Tana sa kuan mo bi dito sa kuan bi. Ito sa imong ano ba? Kanang house tent. Oh, play tent. Butat doon yung play tent. Bi, maguba. Wait, sabi. Daraon, oh. No, wait lang. Wow! Hello, on. Look, nice. Hey, that's mine. Wala, nag-ilog na. Te, nag-ilog na, te. Sa gift ni Dwayne. Nabalga rin melody day. Wala melody ni day. Wala nga. Nag-ilog na. Tagangan na ta. So we will buy you lang melody na. Ha? We will find you one, okay? Okay, you wait, okay? Nakibutan na sa imo ano na play tent na. It's mine. Nag-away na sila guys. Share. Sige lang, Bi. Ibutan na sa play tent, Bi. Nagka-pretty yun, ano yun. Our birthday girl. Ayan, so ito yung mga bisita, guys. Ang aga, guys. 3 p.m. yung party, pero dumating sila morning pa. Napaka-excited. So ito pala yung mga giveaways. Mga party something. Ay na. Kabe. Ayan, so excited sila, guys. Ayan. Ang aga nila, guys. Grabe excited nila, eh. Asa man si Zizi? Ito na. Dili kayo na, Sophie. Sophia. Sige, wait na lang mo sa food, okay? Nag-wait mo sa food, okay. Paasa ba niya, be? Pumunta na ako din mga bag, para diri ako nag... Ayaw ka buhok! Sino di ba? Paglayo ko ng branch face ba? Nakabayan na mo, So, ayan na guys, ready na silang kumain. So, wala pang 3 p.m. pero ready na sila. 1, 2, 3, smile your eyes, smile. Open your eyes, Zane. Open, smile. Page, smile, page. Mga maestro. Alright, ito na yung food nila guys. So, ito may ice cream yung dessert nila. Ayan. So, yung isang kaso na lang yung hinihintay nila. Para kompleto na ang bisita ng aming ate. Birthday girl. Birthday girl, are you happy? Wow! Bongga kayo eh. Ready na sila. Sige na, go na. 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy Again. Wait, isa. Go, again. Happy birthday. Paspas. to you. Happy birthday to you. Paspas sunod. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, blow the cake. Happy birthday, Paige. Yay! Diana, that's to eat ice cream. Ayaw talaga yung pangawat. It's my melody. Nawala na. So, ayan guys, as of now, ito na yung nangyayari after nila mag-snacks. Kids, ayaw mo pa kung kayo matumba ng slide. Oh, ayaw ha. Anday. Na. O, si Caleb. Hindi, si Caleb. Napag. So, yung panahon ngayon, ayan. Maganda yung panahon. Hindi na siya umulan.
Caleb, natutugan ka, Caleb. Puli-puli ra mo. Sige na, puli-puli ra. Dili magpundok. Dili magpundok, puli-puli lang. Wala na hiban mo din. Bye, kids! Thank you for coming, kids. Thank you for coming. Oh, sige, ibutang, ibutang. Thank you for coming, kids. Hindi, sunod na hindi. Magkapil kung imamangod, ha? Oh, sige, Zane. Oh, sige, sige, apilan. Okay. Thank you for coming. Oh, thank you for coming. Oh, sige, bye! Ikaw, kamo, pagsulo mo, tugduwa. Sige, dali. Puta, sana. Ah, sinilas. So, mag-open siya ng gift, guys. May pahabol na gift ng kanyang cousin. Ayan. From Cousin Ziku. What's that? What's that? Uy! Wow! Kuromi watch! Makita? Kuromi na relo. Wow! Kuromi watch! Sige, sige, sige. Sige. Isa pa. Sige. You wash your hands, wash your hands. Sa birthday na ni Manak. Isa pa. Okay. Wow! What's that Kuromi? Unsan eh? Wow! Wala sleepwear. Sleepwear daw. Well. Dili ni uy, terno la ka nice na ko. So saktuha oy, sakto kayo. Oh, Kuromi. Ayan, Kuromi. Na thank you Ziku Auntie Tamayka. Mora sud nak. Thank you, Zeko! Auntie Tamayka. Bi wala be. The school Pa. works since fast. Ang hilak mo ka. Let's see kung kaya kong gumawa ng Ang hilak ka? Ay, nalipay. Din kabilis. Ngalipay man ka. Kay? Ang birthday na ko. Ugma. O pagani ugma. Di ba, naabot ko sa alasar ko ba? Tapos? Nagpa-thank you ko sa mga anak na ko. Ay, drama di ay. Drama di ay. Next ko na dong. Drama di ay. Ang kay katahan ko dong. Ay, next na siya. Taas ka pa ng So ayan guys, nag-drama siya kasi ma, nagda-drama siya guys. Emotional yung pakiramdam niya ngayon kasi 60th birthday kasi niya bukas. So, 60th birthday niya bukas tapos natuloy talaga yung mga plano namin kaming magkakapatid ba na dito sila mag 60th birthday si Papa. So thank you Lord na natuloy talaga ang siargao namin na birthday treat ba. Ayan, so kasi tatlo silang magbe-birthday. Ayan, so ayan si Papa. Ang happy niya. Bukas pa naman yung birthday. Pero ang drama-drama na niya guys. Ayan. Naiyak tuloy ako. Chan. Please bring me my wine, she said.